Karong gabi ang ato mensahe mahinungdanon kayo tungod kay kini magahisgot may tungod sa usa sa labing mahinungdanong bahin sa atong kinabuhi, sa atong lawas, no, sa atong pagkatao. Kini mao ang atong kasing-kasing, the heart. All right, tuo ko nga kitang tanan karon do nagi kasing-kasing. Amen, hallelujah. Og mao kini ang labing mahinungdanon nga bahin sa kinabuhi, ang atong kasing-kasing tungod kay ingon pa sa Proverbio Kapitulo 4 versikulo 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Si Solomon, Haring Solomon, mao ni siya ang labing bright nga tao. Siya ang labing wise nga tao nga nabuhi sa ibabaw sa yuta. Siguro ko itandi gihapon ang iyahang kalantip sa una-una karon dili tingali gihapon siya malabuan. Naa niya ang kaalam, dili lamang kaalam tawhanon apan labos tanan, naangko niya ang kaalam sa Dios. Por iso angayng patalinghugan o angayng hatagan o pagtagad ang iyahang mga gisulti o gisulat. Nagaingon si Haring Solomon, above all else, sa Bisaya na labaw sa tanang mga butang, all else. Kwarta man, kadungganan, grado, kahimtang sa panimalay, panglawas, all else. So, sa tanan nga mga butang, buti pasabot, mao ni ang pinaka-top priority sa imong pagtagad o sa imong paghuna-huna. Okay? Above all else, ingon si Solomon, guard your heart. Labaw sa tanang butang sa imong kinabuhi, labaw sa imong paningkamot, labaw sa imong pangandoy. Ingon sa Biblia, bantay ang imong kasing-kasing. Alright. So mahinungdanon gudi kay gisulti di sa taong magialamon, entonces mahinungdanon di siya. Kinahanglan gyud nato hatagag dako nga importansya. Ingon siya dinhi, bantayan ninyo ang inyong kasing-kasing. Kay diha sa inyong kasing-kasing nagatubod. All right, in your heart is the wellspring of life. Sa inyong kasing-kasing nagtubod ang tuburan sa kinabuhi. All right. Ako po nindungagag yutay, dili ko mangyalamon pero wa ko maingong kuwang ni. Pero dungagan po na ako ni yutay sa akong yanong hunahuna. Sa imo pong kasing-kasing magtubod ang kamatayon. So kung doon ay tinubdan sa kinabuhi sa tao, ang hinungdan ang iyang kasing-kasing. Kung doon aboy tinubdan, kung doon say tinubdan sa kamatayon sa tao, usahay ang tinubdan ang iyang kasing-kasing. So, ang wellspring of life and death naa sa kasing-kasing. Mo nang nag-ingon si Solomon, bantay ninyo. E basi mga matay mo. Basi madaot mo. Bantayin ninyo. Kay kung doon na gani sign, danger sign, buti pasabot nga doon na nay kakuyaw sa unahan, kay doon na may precaution, doon na may warning sign nga gibutang sa unahan. Sa ato pa kung doon na gani warning sign, ayaw paglahos kay dito sa unahan basi doon ay pangpang mahug ka. Doon ay warning sign nga gisulti sa mga gialamon nga tao sa tibuok kalibutan. O ang iyahang gisulti, bantay ang inyong kasing-kasing. Usahay, sipyat tayo ni. Sipyat tag pagbantay ito kasing-kasing kay maanod ta usahay sa atong pagbati. No? Usahay mas makusganon, mas mo-dominar, muhari ang atong pagbati kaysa tinuod nga isyu sa kasing-kasing. No? Na mga tao magpakamatay tungod lang kay gibiyaan og uyab na sa ato pa ang nagdominar sa iyang kinabuhi dili na ang iyahang katarong og
pagkaalam sa kasing-kasing, kundi ang iyahan ng emotion, iyahan ng pagbati. Doon ay mga tao nga, di na mo alagad sa Ginoo, kay doon ay panghitabos kinabuhi, o uban pang sitwasyon. So, kini sayop ni siya. Alright. Tuburan sa kinabuhi, maigsoon ang atong kasing-kasing. At doon na siya koneksyon. Ang atong kasing-kasing, doon na siya koneksyon, maigsoon, sa atong physical being, sa atong panglawas. Alright. Basta gani imong kasing-kasing luya po imong physical nga lawas. No? Doon na kay problema, matandog imong kasing-kasing, di ka ganahan bakod, di ka ganahan mo trabaho, di ka ganahan mo kaon. Kaya nga naman, natandog, doon na diferensya imong kasing-kasing. So, batay yun imong kasing-kasing, kay kini, doon ay kalambigitan, doon na siya koneksyon sa atong physical being, sa atong physical nga panglawas. Alright. Maayo kag kaon, maayo kag higdaanan, maayo tanan, pero niwang ka, unya luya ka, wa kay kadasig, tungod kay dunay diferensya sa imong kasing-kasing, sa imong physical being. Alright, sa imong heart. Then this also have a connection to your emotional being, sa imong pagbati, sa imong emotion. Manusahay, irritable ang tao, dali ra masuko, kay ganaman, doon ay samad iyang kasing-kasing, tandugunon siya. Okay? Bisag mo pahiyong ka niya, nabikil lang katawan nimo kay murag hindako gamay din riskili, murag namagoy pahiyong mo murag tinigi ba. Ang hunahuna nimo murag kag biay kay lain pagka design sa imong ngabil pagkatawa. So imo da yung butagan o kahulugan kay nga naman samaruna ka sa imong kasing-kasing. Amen. Sawag ba na usahay, bisang kung maayo itong pagkasulti, pero kasamad naman kasing-kasing, pagsulti, sakitan ka na. Kaya nga naman, tungod kay doon na may tunok, doon na may basuni, matod pas karaang pulong, doon na may sugsog o samad sa imong kasing-kasing. Mura balang tuog na ak-ak ang kugan sa samad sa imong kasing-kasing. Mo nang dali ka masuko, mairita. No? Di ka dayon makapugong kay samaron ka kasing-kasing. Ang imong emotional being natandog kay dunay connection siya sa kahimtang sa imong kasing-kasing. Then also sa imong spiritual na connection, connectivity. Kung atong kasing-kasing daot na sa atong kasing-kasing daot, doon na siya'y kahimtang o epekto sa atong spiritual life. Sa di na taganahan mo pakpak. Di ba kung doon na tayo problema, ambot kung ganahan pa ba mo sayaw sa Ginoo kung doon na mo'y dagkong problema sa inyong balay, dagkong problema sa inyong kinabuhi, sa himurag, maglisod na tagpakpak, maglisod na tagbayaw sa atong kamot. No? Yung sa Biblia, lifting up holy hands, usahay, doon na kay sala, doon na kay gihimo, nga di maayo, maglisod ba kagbayaw sa imong kamot, mauwaw ka sa Ginoo. Kay apektado ang atong kasing-kasing maigsoon spiritually sa kahimtang sa atong kasing-kasing. So kini dunay kalambigitan mao nang importante kaayo ning kasing-kasing nato. Bantayan nato. Amen ba maigsoon? Dako kaayo ang nakita ni Solomon maigsoon nga pagkamahinungdanon sa atong maigsoong pagtagad sa kahimtang sa atong mga kasing-kasing. Sa dunay panahon gyud nga atong awayon ang atong kasing-kasing. Amen. Doon naging panahon nga dili nato sundon ang atong kasing-kasing. Doon naging panahon nga atong ipailalom ang atong kasing-kasing, ilalom sa atong control, ilalom sa atong gahom. Alright. Matod pa ni David, why so downcast, oh my soul? Kanang soul, my soul refers to the heart. Nganong naguol man ka, oh kasing-kasing ko. Iyang gibadlong ang kasing-kasing, ayaw kaguol kasing-kasing. Amen. Ingon siya maigsoon, bless the Lord, my soul, my heart. Daigon mo ang Diyos, kasing-kasing. Forget not all His benefits, His goodness, His mercy, His favor. Ayaw kalimti kasing-kasing ang iyang kaayo, ang iyang mercy, ang iyang pabor sa imong kinabuhi. Who save you from your sin, heals you from all
your sickness and disease, who crowns you with loving kindness, tender mercies, iyag yung badlong ang iyahang kasing-kasing. Hallelujah. And also, ingon sa Bible, this heart is where the issue of life. Sa akong gisulti ninyo, akong dungagan, bisan dili good kinanglanon po, pero dungagan lang ako gyutay, sa kasing-kasing lies the issue of life and also lies the issue of death. Alright. Dili lang physically nga namatay ka heart attack. Dili lang namatay sa konsumisyon. Tunay usa ka pastor dinhi sa Tandag, iyang anak maigsuon, problematic kaayo. Gipa eskwela niya sa layong dapit, pag-abot dito maigsuon, dako ang iyang expectation sa iyang anak. But instead, nga diploma gidala, bata na hinoy gidala. Dako siya nga tao dinhi sa Tandag, diha sa Natan maigsuon sa mga ministro, mao nga ang iyang kasing-kasing natandog, ang iyang kasing-kasing maigsuon, tungod sa katandog sa iyang kasing-kasing, misaka ang sakit maigsuon ngadto sa iyang utok, na cancer siya maigsuon sa utok. Unya kadto naka-epekto sa iyang sayo nga kamatayon. Among edad parehas-parehas ra, pero namatay siyang masayo maigsuon tungod kay wa siya kabantay sa iyang kasing-kasing. Amen ba maigsuon? So mo na igingon ko nga ang issue sa kinabuhi nga akong dungagan maigsuon, at the same time the issue of life sometimes lies maigsuon on our hearts condition sa atong kasing-kasing. Unsang kondisyon ang naa sa imong kasing-kasing? Say magdala maigsuon sa langit ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Amen. Imong kasing-kasing ganahan mo simba, imong kasing-kasing ganahan mo ampo, imong kasing-kasing ganahan mag-alagad sa Dios, kining imong kasing-kasing maghatod kanimo ngadto sa langit. Pero kung imong kasing-kasing magdumili sa pagsimba, imong kasing-kasing magdumili sa pagampo, magdumili sa pag-alagad sa Ginoo, ang imo pong kasing-kasing will lead you to hell. Dalhon pud ka sa imong kasing-kasing ngadto sa impyerno, ngadto sa kalaglagan. So bantayan nimo kung doon na may gikinahanglan nato i-monitor maigsoon, kung doon na may kinahanglan nga atong hatagan og close maigsoon monitoring, close maigsoon nga pagtagad kana way laing gyud ang atong kasing-kasing. Amen. Karong gabi inigtulog nato, pangutan ay mo kasing-kasing, makatulog ka ba maigsuon nga hapsay ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing? Wala ba'y tao nga imong gikasilagan ining adlaw nga wa nimo pasaylua? Wa ba'y imong gihimo nga sala batok sa Dios o batok sa imong isikatawo? Wa ba kay gilupigan ni ining tibok adlaw? Wa ba'y mga butang nga wa nimo mahimo alang sa kaymayaan sa Dios o sa imong isikatawo? Ato maigsuong sulayan, ato maigsuong ibuklad ug unya atong lantawon ang kahimtang sa atong kasing-kasing sa dili pa kita moadto sa atong pagkatulog. Amen. Praise the Lord. Why? Because the issue of the heart will bring you either to hell or heaven, either to life or death. Ni ay pipila maigsuon kamaayong rason ngano nga kinahanglan bantayan nato ang atong kasing-kasing. One good reason is this: because your heart has a great value. Valuable ang imong kasing-kasing. It has a great value. Ako isulti ninyo karong gabi maigsuon, hallelujah, nga dili ta maggwardya og mga butang nga walay bili. Di ta maghatag maigsuon og pagtagad. Di ta maghatag og panahon sa mga butang nga dili bililhon, nga walay presyo, walay bili. Alright. Pila ninyo maigsuon nahibalo nga dunay adlaw sa paglabay sa basura nato. Amen? Miyerkules tiglabay sa mga special Miyerkules. Huwebes unsang ilabay nato? Malata. Alright. So ang tanang malata karong gabi kinahanglan atong ibutang sa gawas. Okay.
Kinsa nato karong gabi dili matulog kay magwardya sa atong basurang malata. Nabay usan nato dinhi maigsuon nga magtukaw. Nabay usan nato dinhi maigsuon nga mubarog at tubangan sa atong malata nga basura, bantayan nato ang atong basura. Wala. Mangutan ako nganong walay usa ka nato maigsuon magtagad sa atong basura. Ang rason kay kini walay bili. Priceless. Alright. Walay value ang basura maigsoon. Alright. Dili siya bililhon sa kinabuhi. Wala siya maigsoon. Kinahanglan siya i-detach. Kinahanglan siya tangtangon. Gikan ka nato maigsoon. Gitawag siya basura. Kay wa nato siya kinahanglan na. Mao nang basura siya. Og di na siya kinahanglan bantayan pa. Kay basura siya maigsoon. Okay. So, ingon din dili nato buhaton ni sa atong kasig-kasig. Uban nato maigsoon atong giisip nga atong kasig-kasig murag basura. Amen. Ang uban nato maigsoon ang basura ato lang biyaan, di nato tagdo, di nato hatagan maigsoon og panahon. Di nato bantayan, usahay ang atong kasing-kasing murag basura. Nga wa tay panahon nga atong gibantayan maigsoon ang atong makasing-kasing. Wa tay panahon nga atong giatiman ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Alright. Atong gipasagdan ang atong kasing-kasing sa marag basura. Sa magbasura. Kay atong giisip ng atong kasing-kasing walay kapuslanan o walay bili. Apan karong gabi ako insulti nimo ang imong kasing-kasing bililhon. Amen. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Gihatagan tagbahin sa atong lawas maigsoon nga bililhon. Mo na ingon sa Biblia that Christ, Ephesians 3:17, so that Christ may dwell in your hearts. Aron si Kristo mupuyo sa inyong mga kasing-kasing. Wala magsulti ang Biblia sa atong tiyan, sa atong isong baga. Kung dili si Kristo mupuyo sa atong kasing-kasing. Mauna kamahinungdanon ang kasing-kasing kay siya dwelling sa Dios. Siya pinoy-anan sa Dios. Hallelujah. O kung pinoy-anan siya sa Dios, kinahanglan nga atong atimanon, atong bantayan maigsoon ang atong kasing-kasing sanglit kini siya mahinungdanon maigsoon para sa Dios kay mao kini ang dapit diin siya magapuyo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Pero lagi sa akong gisulti nato, kita careless kaayo. Daghang panahon very careless maigsoon ang mga Kristohanon. Di na magtagad pagbantay sa iyang kasing-kasing. Di na magtagad o maghatag bili sa iyang kasing-kasing samtang maigsoon, baliko nako ang labing magialamong tao maigsoon sa kalibutang ginihugan sa Dios, nag-ingon, it has a great value. It has a great value. The heart is the core and the center of your being. Mao kini maigsoon ang sentro, mao kini maigsoon ang hub sa imong pagkatao. Balong sa hub, bisikleta, di ba? Yung bisikleta na ay rayos. Ang tanang rayos maigsoon na konekta gikan sa ang ligid na konekta maigsoon sa rayos, ang rayos maigsoon hingkonek gikan sa ligid ngadto sa hub. Amen. Ang kasing-kasing mao ang atong hub. Alright, si ang hub maigsoon. Ang ligid mao ang atong kinabuhi. Kung ang rayos maigsoon, maputol na gani gikan sa hub. Wa nay connection maigsoon ang rayos gikan sa hub, unsay mahitabo sa ligid. Sa Bisaya, muwagol. Sa English, muwagol gihapon. Sa ato pa, di na magtarong maigsoon og dagan. Magwagol mo. Kung magsakay kang bisiklitang wagol,
hasta po kawagol. Kay nga naman, wala maigsoon masintro, wa na maigsuoy ligon ang hub, ang kinabuhi, ang maigsuon, tungod kay wa siya makonek sa hub. Disconnected na siya sa iyang kasing-kasing. Disconnected maigsoon ang tao sa iyang kasing-kasing. Putol ang connection sa iyang kinabuhi from His perfect, original, genuine nga kinabuhi. Alright. It's the core and the center of your being. The heart is the real who you are. It is the real who you are. Alright. Makatago-tago tas gawas, pwede ta maigsuon mag-make-up, pwede ta maigsuon magpa-enhance sa atong ilong, magpataas, magbutang tagpilok, maigsuon nga pinabawod, pwede ta maigsuon magpadako sa atong ngabil, kay mao naman ang style maigsuon. Mura na kag si Angelina Jones. Alright. Pwede ka maigsuon padako sa imong lawas, pero ang imong kasing-kasing maigsuon, mauna ang real you. Amen. Dili ka maigsuon makadinay sa imong kasing-kasing. Di ka maigsuon makabakak sa imong kasing-kasing, for your heart is the real you. Mao gina ang tinuod nga ikaw. Unang usahay bitaw, mahog batag ka na murag pakaron ingnon gani. Kana pakaron ingnon maigsuon sa Bible, duha ka chapter. Duha ka chapter sa Bible nga si Jesus maigsuon, suko gyud siya sa mga tao nga mga tigpakaron ingnon. Unsa tuy nga na? Hypocrites, all right, hypocrites. Tigpakaron ingnon. Kanang mga tao maigsuon nga lahi ang gawas, lahi pud ang kasing-kasing, ang sulod. All right. Siguro nagpahiyong ka sa gawas, pero sa ilahong maigsuon, gakagot ka. Oo. Kapaakon ka maigsuon, pero sa nang kagat aso, ang ngiting aso, ngiting aso, ayaw mo kumpiyansa maigsuon sa iro, abi mo nagkatawa, pero mupaak na kay iro guna, lahi ang iyahang expression, lahi po ang iyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing nasuko sa imo. Ang iyang kasing-kasing kapaakon sa imo. Pero ang iyang naong, murag nalipay sa imo. Kay gakatawa, nakitang ipon, apil pang bangkil. Pero bantay ka, mamaak na. Kay dili na ang tinuod nga siya. Dili ang expression sa tinuod nga siya. Muna usahay maigsuon, mga Kristohanon, warning sa Biblia, suko kay si Jesus Christ, kaysa iyang gikasukan. Mga parisyo, mga pari, mga religious leader, mga religious people, parehas nato. Parehas nato. Usahay maigsuon, ato permisulti, Biblia, bersikulo, unsa pa, mga pagdasig, pero baya sa atong kasing-kasing, lahi ang atong motibo. Lahi ang atong tumong. Ako naluoy bitaw ko kay kasagaran yung mga scammer, mga Christian, mga pastor na scammers. Oo. Yang kasagaran po mailad, mga Kristohanon po. Kristohanon po. Magtagbo lang na sila ba nga dili parihas o kasing-kasing ba? Dili parihas o tinuod ba yung kahintag sa kasing-kasing. So, naghinaot ko nga karong gabi ang ato makasing-kasing tinuod unta maigsuon. Amen. Tinuod maigsuon ang atong kasing-kasing sa tubangan sa Dios, tinuod ang atong kasing-kasing sa tubangan sa atong isikatawo, tinuod ang atong kasing-kasing maigsuon sa atong mahinigugma sa kinabuhi, sa membro sa atong panimalay, tinuod unta ang atong makasing-kasing. Hallelujah. Because the heart is the real you. Mao gyud maigsuon. Bantay ang imong kasing-kasing kay mo reflect maigsuon ang tinuod nga ikaw sumala sa imong kasing-kasing. It is your authentic self. Mao gyud na ang dili maigsuon
authentic, meaning dili ma-fake. Dili ka ma-fake, maigsuon according to your heart. Dili ka ma-fake. Ikaw genuine gyud sa imong kasing-kasing. Ikaw genuine maigsuon. Ikaw real you diha maigsuon sa imong kasing-kasing. In your heart lies your dreams of life. Imong mga damgo sa kinabuhi maigsuon nahiluna sa imong kasing-kasing. In your heart lies the desires of your future. Sa imong tinguha sa kinabuhi maigsuon naana sa kasing-kasing maigsuon na pahiluna. The passion maigsuon sa imong kinabuhi lies in your heart. Naa sa imong kasing-kasing. Praise God. Basta gani na kay passion, na kay kasing-kasing, tell you, why makapugong nimo maigsoon. Amen. Why makapugong nimo. Kung lipay ko kay si David, nadunggan ako ni nga, nag-drive, David bang ngayon, dili David sa Biblia. Drive ni siya sa padong maigsoon sa ining sa dili diri sa unahan dapit sa lang lugar, kananaga ni nga pirmi nato atuan. Marihatag, nagpapuli, nag-drive, nakadungog ba ko, ay po si David, marihatag lang papuli na. Di katong gahapon, kaya naganto mami sa nabunturan, ako huna-huna, kutob na sa kagwait, papuli na siya, kaya nagdaw po siya driver kauban. Grabe man kasing-kasing nga, doon ay passion. Wa sagid papuli, abot sa nabunturan, abot pag dito sa suok, maigsuon sa bukal, katong init dito. Tanaw na ko, iko kini bar down, di ba? Kay 5 kagikan, tandag, atod, marihatag rin gani, wana. Naunsa baga, mo dive, wahinon ka dive, pero actually nag-dive sa init, kaya paghihapon. Oo. Pagbalik siya paghihapon ka-drive, grabe yun ang passion maigsoon sa kasing-kasing. Kundi di mo mapugnan maigsoon, kining atong kasing-kasing, makagagahom ang atong kasing-kasing. Pagpakan atong Ginoo maigsoon. Why makapugong? Why makapugong sa kasing-kasing maigsoon nga puno sa passion? Puno sa desire. Hallelujah. Puno maigsoon sa damgo sa kinabuhi. Why makapugong maigsoon sa kasing-kasing? Ang kasing-kasing makusganon, ang kasing-kasing makagagahom. Amen. It is where the issue of life abides. Naadiha maigsoon ang kinabuhi, naadiha ang issue sa kinabuhi, naadiha ang damgo sa kinabuhi, naadiha ang passion sa kinabuhi, naadiha ang pangandoy sa kinabuhi. Praise the Lord. It is a part of you that connects you with God, and a part of you that connects you with people. Mao ni ang bahin maigsoon, ang atong kasing-kasing is the only part of your body that connects you with God. Kanunay maigsoon sa Bible, heart. Love the Lord your God with all your heart. Hallelujah. Serve the Lord with all your heart. Puros lang heart maigsoon in connection sa atong service ngadto sa Dios. Wa gyud maghisgot og baga diha. Wa magsisgot ig tinai maigsoon o kidney ba. Love the Lord your God with all your liver. Wa maigsoon heart gyud. Heart gyud. So mao ni maigsoon ang parte sa kinabuhi nato nga nag-connect you with God and connects you with other people. All right. Mahigugma ka sa tao maigsoon, I love you with all my heart. Amen. Valentine's Day maigsoon, apur magkasing-kasing. Nya na ay mga sign nato nga unsa gana na sa Korea? Opa. Opa. Nya kana siya heart na siya. Heart. Sign maigsoon kay ngano man kay mao ka na ang nag-connect sa tao, tali kaniya og tali sa iyang isikatawo. Amen. Diha ang expression maigsoon mo gawa sa atong gugma, sa atong kasing-kasing.
Mao nga nag-ingon si Solomon, above all else, labaw sa tanang butang, labaw sa tanang issue sa kinabuhi, ang atong kasing-kasing must be in your top priority. Wa siya magsulti maigsoon, if you have time, guard your heart. Wala maigsoon. Wa siya mag-ingon, if it is nice to you, then guard your heart. Wa siya mag-igsoon, nag-ingon, kung ikaw ganahan, guard your heart. Pero ingon siya maigsoon, make it your top priority above all else. Guard your heart. Amen. Kaya nga naman maigsoon, because your heart is the source of everything you do. Ang tanan nimong gibuhat sa kinabuhi maigsoon depends on the heart. It's the source of everything you do. Mao gina maigsoon. What pushes you to life is your heart. Mga tao may mura man sa buang mura man sa hustong buot, pero naa say kasing-kasing iyang gibuhat na maigsoon tungod kay dikta sa iyang kasing-kasing. Iyang gibuhat ang bisan butang maigsoon nga dili angayan. Iyang gibuhat ang butang bisan maigsoon dili normal tungod maigsoon sa dikta sa iyang kasing-kasing. Hallelujah. Mao na ang source maigsoon sa tanan nga gibuhat sa tao. Unsa gingon sa Biblia, ang Dios maigsoon nahigugma. Nagtuo ba mo nga ang Dios dunay kasing-kasing? Amen. For God so loved. If God loved, then God has a heart, a loving heart. For God so loved. Ang iyahang gugma maigsoon, grabe kayo, very extravagant. Ang gugma sa Ginoo, unsearchable. Ang iyang gugma maigsoon, dili masukod, dili ma-explain ang iyang gugma. Dili normal ang iyang gugma maigsoon. Kaingon ta mura magwa na sa hustong pamuot, dili naman normal. Kung doon na may gugma ang Dios, dili normal nga klaseng gugma. Excuse me. Kaya nga naman, ingon sa Biblia, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron mamatay alang kanimo. Aber, nakadungog na mo instance nga na ay anak nga gihatag for the sake of another. Wala. Ato mga anak pinalangga nato maigsoon. Gusto nato i-spare nga atong mga anak sa bisan unsang kadautan. Gusto nato maigsoon nga atong anak malipay, ihatag nato ang tanang kalipay, ang tanang kahayahay sa atong anak. Atong gwardyahan ang atong mga anak sa bisan unsang kadautan o kataladman o kamatayon. Pero ni am igsuoy na higugma nga iya na hinuong giintrigo ang iyang anak sa kamatayon. Dili ba opposite? Dili ba maigsuon? Di mo makita na sa natural nga kahimtang? Hello? Yun anak maigsuon ang gugma. So, ang source maigsuon sa tanan gibuhat sa tao tungod sa gugma. Kung ikaw maigsuon, tungod sa kasing-kasing. Kung ikaw maigsuon tingali, magpahimulo sa imong isikataw, kung ikaw maigsuon siguro, magdumot sa imong isikataw, kana maigsuon ang source, ang imong gihapon kasing-kasing. Imong kasing-kasing. Wa kay nimo mamanage ang imong kasing-kasing. Murag wagol ang imong kinabuhi maigsuon kay guba ang imong kasing-kasing. Walay koneksyon ang imong kasing-kasing maigsuon. So ingon ni Haring Solomon, it is the wellspring of life. It is the source of everything else in your life. In your heart is the source of your thought. In your heart is the source of your words spoken. In your heart is the source of your actions. So, tanan nimong gisulti
maigsoon, gikan sa kasing-kasing. Out of the abundance of the heart, speaks the mouth. Gikan sa kasing-kasing maigsoon. Your thoughts comes from the heart. Maghuna-huna ka maigsoon tungod kay kinisya, resulta o efekto sa mga butangan naa sa imong kasing-kasing. Alright. Kung ikaw maigsoon, uwagan, lustful ka, uwagan ka, ang imong huna-huna, puros lang uwag. Kung ikaw maigsoon, dalo, greedy ka. Alright. Kanunay lang hula-hula, kwarta maigsoon. Kaya ang imong kasing-kasing greedy maigsoon, mao nang naa sa imong huna-huna kanunay. Kung ikaw maigsoon, butang ta, mao lagi na, kung ikaw lustful maigsoon, makahimo ka og mga dili maayong moral nga deeds o buhat maigsoon, bastos ang imong pagkatao. Why? Tungod sa imong kasing-kasing maigsoon, ang source is your heart. Mao nang imong kasing-kasing. Masay mga tao kada sulti gyud puros gyud dautan. Kada sulti dautan, kada sulti dautan. Kay ngano man maigsoon? Ingon sa Biblia, makakalos bakag tubig maigsoon nga tamis sa pait nga tuburan. Sa source sa tubig nga pait, makainom ba kag tamis nga tubig? Dili. Amen. Dili. Dili gyud. Unsa gani ang tuburan mao sa imong matagamtam. So ang tanang muagi maigsoon sa baba sa tao nga dunay pait nga kasing-kasing, ang tanang pulong pait. Ayaw gyud duol sa tao nga dunay pait nga kasing-kasing, kay dili ka makadungog og tamis nga mga pulong gikan kaniya. Amen. Ayag duol sa tao maigsoon nga dunay discourage nga kasing-kasing, kay kada sulti niya puros gyud pulong sa kaluya, discouragement. Ayaw pag duol sa tao maigsoon nga dunay kapungot sa kasing-kasing, kay kada sulti niya puros gyud maigsoon pulong sa kasuko o pulong sa kapungot. Tanawa bitaw ng taong sugarol, kada duol nimo unsa maisulti? Sugal. Sugal. Kaning tao maigsoon, ay akong kaubang pastor sa Panabo. Membro siya sa Billionaires Club sa Panabo maigsoon. Billionaires Club. Kay ang ilang trabaho maigsoon, mangita o mga bulawan, kanabang treasure hunters. Ang iyahang pantalon maigsoon, tulo na kabuok, tapak, dres lubot. Wa siya kapalit ng pantalon tungod sa iyang pagka-treasure hunters. Di na gani siya hapit makaligo, pero magdaladala siya maigsoon og folder, naatanang mga sign sa bulawan maigsoon. Naatanang sign kung asa makita ang bulawan. Makita mi kay mga 19 siguro 80s maigsoon, uban mi pamastor, 5-10 years maigsoon ana siguro. Di excited ko makita, mag-istorya mi maigsoon mahitungod sa ministry, mag-istorya mi mahitungod sa pamilya namo, mag-istorya mi mahitungod sa kasinatian sa pagpamastor. Ang iya day idalit nga istorya nako maigsoon, bulawan. Iya day kong ablihan sa iyang envelope, iya kong ablihan sa mga signs. Ang tanan niyang isulti puros maigsoon mahitungod sa bulawan. Kaya yung kasing-kasing maigsoon napuno na sa bulawan. Kasing-kasing rin napuno sa bulawan. Pero ang bulsa maigsoon, bisan sinsilyo, wala. Ako pa'y mo pa-snack sa ila. Abot dito. Nano man, ko kini matahana, natural lang yun. Kay mauna ang wellspring. Mauna ang source maigsoon of their life. Mauna ang tuburan sa ilang kinabuhi. Natural spring. Kanang natural spring maigsoon is where water flows to the surface of the earth from the deep under the ground. Ang gawas sa ilalo maigsoon, unya mauna nagflow sa ibabaw maigsoon. Then accumulated in pools,
runs off in the creeks and streams. So dito may maigsoon sa Tuyoso, pwede yung inita. Basta ang mga cell group leader, wag yun mo undang, dito sila nagpuyo sa dugay, maigsoon dito sa steam bath. Humag steam bath, ambak na po sa init nga pool, human balik na po steam bath. Kay lagi, bag-o para sa ila. Lamig yun, matod pa ni Dani, ay ako likod nga burog sakit-sakit. Wa naging sakit. Sa burkantilan pa lang ni, balik-balikong ni adlaw-adlaw ba. At tinuod man na maigsoon. Kaya nga naman, doon ay spring. Unya, ang hitabo maigsoon, kung ilang babagan, alright, ang init, nawa na init dito sa pool. So ang sistema, ilang ablihan para doon ay init. Nagbutang silang bugnaw maigsoon sa swimming pool, nga doon na po'y kanal, nga doon ay init ka tubig. Ang source maigsoon sa init ka tubig, dito sa kanal, nga natimpla dito maigsoon sa bugnaw nga tubig. Oo. Dito in town, kaya may kabayad to mga cell group leader, dito na lang sila maigsoon nagtapok atong gamayng kanal nga naiinit tubig, dito sila maigsoon nagpainit-init. Wala na may kabayad. Bugnaw naman rin, kadto naman lang init. Doon ay daghang init, pero baydan man, dito na lang taon sila atubag atong init, kagamay kanal. Pero grabe gid ka init, maigsoon. Doon ay source sa init, maigsoon. Doon ay source sa init. Unya, kung imong i-plug up, imong i-stop ang spring maigsoon, you will stop the flow of the water. Basta ganit sa imong kasing-kasing, ingon sa Biblia sa to, it is the wellspring of life. Mag-awas ng kinabuhi, mag-awas ng kalipay, mag-awas na maigsoong kagana, mag-awas ng excitement, maigsoon sa pag-alagad, mag-awas maigsoon. Pero kung imo ganing pugnan, paminaw, pugnan ganit nimo maigsoon, muhunong sab ang pagdagayday maigsoon sa tubig. Kung pugnan nimo ang imong kasing-kasing maigsoon sa pag-alagad, pugnan nimo ang imong kasing-kasing maigsoon sa pagsimba sa Dios, pugnan nimo ang imong kasing-kasing sa pagduol sa presensya sa Dios, ang mahitabo maigsoon, mao nga muhunong ang tubig sa kinabuhi. Amen. Muhunong ang kadasig sa kinabuhi. Muhunong ang kalipay sa kinabuhi. Kay diha lang sa kasing-kasing maigsoon, nagtubod ang kinabuhi maigsoon sa tao. Amen. Ayaw pungi. Ayaw gyud pungi maigsoon. If you poison the water, kung imo maigsoon, bisag nagdagayday ang tubig, kung imong hiluan maigsoon, butang hilo ang tubig, ang tanan maigsoon nga tuwa sa ubos, madaot. Ang tanan nga tuwa sa ubos maigsoon, maapektahan sa hilo. Alright, nga imong gibutang maigsoon sa nag-agas nga tubig. Madaot ang kinabuhi maigsoon, ubos, downstream, niinig mao maigsoon nga stream. So everything in life depends on the condition of the spring. Sa tanan sa atong kinabuhi, I tell you, nagdepende ni maigsoon sa issue o sa condition maigsoon sa kasing-kasing, the spring of life. Iyon anak ka mahinugdanon ang imong kasing-kasing maigsoon. Okay, so unhealthy heart, kanang kasing-kasing maigsoon masakiton, pamina mo likewise, kung doon na kay kasing-kasing masakiton, maigsoon, mag-epekto nimo ni sa imong physical nga being, mag-epekto ni maigsoon sa imong moral being, mag-epekto ni maigsoon sa imong spiritual life, sa imong spiritual being. Kaya nga naman, downstream maigsoon, maapektahan ang issue sa kasing-kasing. Hallelujah. So bantayan dili nato unsa duha ka butang, dili nato pugnan, dili pud nato dauton ang wellspring of life. Amen ba maigsoon?
Sugod na tagpangalagad sa Ginoo, sugod na maigsuon o kadasig sa pag-alagad sa Dios, ipadayon ninyo na. Ayan na mo pangita pagrason. Wa na kay time, gikan pa ka sa opisina, maglungag pa ko, manlaba pa ko, di mo sugot ko, kuyaw ron kay gabi kana siya maigsuon mga butang ug rason para hunungon nimo maigsuon ang flow sa spring of life. Imong gi pugnan maigsuon, gamudagayday maigsuon ang flow sa stream of life. Ug wa ka masay maigsuon na kini makaepekto dili lang sa imo, makaepekto ni appeal maigsuon sa mga tao sa ubos maigsuon sa imong kinabuhi. Dunay impact maigsuon ni ining kahimtang. Your family will be impacted. Ang imong pamilya maigsuon matriten gikan maigsuon sa imong pagpugong. Kay kung imo nang pugnan maigsuon ang flow of the stream of life, ang mahitabo mawad ang kagkagana, awad ang kagkalipay, magsigi kag pangmanghag sa imong anak, labad ng imong ulo. So maapil maigsuon imong panimalay, maapil maigsuon ang kalinaw kalipay sa panimalay, sa imong mga higala, sa imong ministry, sa imong trabaho, sa imong career. Hallelujah. And even indeed in your legacy, mawala ning tanan maigsuon. Mawala. Therefore, it is so very, very imperative that we are to guard our hearts. Hallelujah. And lastly, ikatulo nganong rason nganong ato maigsuon gwardyahan ng ato kasing-kasing, because your heart is under constant attack. Wa ka masayod. Mao na ingon sa Bible, guard. Nganong guard? Kay doon na maigsuon gustong mo abante, mo offense maigsuon. Defense, alright, murag basketball maigsuon. Guard. Bantay nga dili makasulod. Bantay nga dili makashot maigsuon ang bola. Kinahanglan gam-on nimo ang tanan mahimo nimo para mapugnan maigsuon nga makahimo og advance nga mga paagi maigsuon ang yawa batok sa imong posisyon, sa imong kasing-kasing. To guard your heart, this implies that you are living in a combat zone. Naata maigsuon sa panggubatan. Nagpasabot lang nga nag-ingon si Solomon, guard. Hari siya maigsuon. Doon na siya gingharian. Nahibaw siya panggubatan. Nahibaw siya technique. Nahibaw siya scheme maigsuon sa warfare. And so ang pinakamaayo maigsuon nga defense aron dili makahimo sa pagdaog ang kaaway is to guard. Dili lang sa adlaw, sa gabi, sa tanang panahon maigsuon, guard your heart. Amen. Di pa ta matulog, mag-ampo ta, Lord, tabangi ko, magwardyahan ang akong kasing-kasing. Sa buntag, inig mata nato maigsuon, mag-ampo ta sa Ginoo, Lord, gwardyahe ang akong kasing-kasing, dili ko makasulti og dautan sa akong isikataw, dili ko makahuna og dautan, Ginoo, batok kanimo og sa akong isikataw, dili ko makabuhat og bisan unsang butang nga makahatod Ginoo og sala batok kanimo og sa akong isikataw. Hallelujah. Guard your heart. Hallelujah. Kay kung di nato gwardyahan maigsuon, dunay mga casualties. Kung sa panggubatan, wa gani husto maigsuon nga gwardya, wa gani husto maigsuong depensa, ang mahitabo daghang kamatay. Daghan nga kadaot ang mahitabo. Sa kinabuhi nimo, kung di ka makagwardya sa imong kasing-kasing, the most important part of your life, I tell you, daghang madaot sa imong kasing-kasing, I mean sa imong kinabuhi. Madaot ang imong plano, madaot ang imong kaugmaon, madaot ang imong pag-alagad sa Dios, madaot imong pamilya, madaot ang tanan sa imong palibot. Usa lang ang rason, kay wa ka makabantay sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Because many of us are not conscious to the reality of this warfare. Dili man ta maigsoon conscious. We are like those naglabay ng basura maigsoon. Alright. Nga siguro wa lang ta maigsoon maghuna-huna nga importante maigsoon ang pagbantay
sa ato makasing-kasing. Doon natin kaaway maigsuon that is bent on our destruction. Doon na intention maigsuon sa atong kapildihan. Doon na intention maigsuon sa atong kaparutan. Doon na intention maigsuon aron nga kita malusno sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dili lang ang yawa maigsuon opposed sa Dios. Dili lang ang Dios maigsuon maoy gihuna-huna sa yawa nga iyaha maigsong awayon, nga iyahang pugnan maigsuon nga mudaog. But He also opposes everything that is aligned with God. And that includes you and me tonight. Hallelujah. Kitang tanan maigsuon, kinahanglan mapinatayon. Amen. Amen. Praise God. Nalipay ba mo sa mensahe karong gabi? Alright. Ako sab nalipay sa ko. Nindot kayo maigsuon nga doon na ipagdasig ba nato sa usa. Inaut-unta nga kini magsilbi maigsuon nga kalig-on nato samtang nagpadayon tas pag-alagad sa Ginoo. Kay doon na bagoy mga butang nga murag dili kay ba serious sa ato maigsuon nga paghuna-huna di man ni seryoso. Mura man ni og kuan lang side bit sideline lang ni siya nga issue sa atong Christian life. But I tell you, importante ni maigsuon. Kini panambagon gikan maigsuon sa usa sa pinaka bantugan nga tao maigsuon sa Biblia. O kung kini iyang gisulti maigsuon ilalom sa pagdihog sa Espiritu Santo, doon na kini great meaning para sa atong kinabuhi. Dili ni maigsuon sayang, dili ni walay bili. Pag kini mga butang ning kagabhion maigsuon, bililhon para nimo, bililhon pud para nako. Pagpakan natong Ginoo, pasalamatan siya sa iyang mapulong.